مريض وجهي يسطر راح يصير Ça va, tu vas bien. كيفاش؟ بوسي لي. لا عمري واش راكي نعيم؟ اسمح لي ديري. سافا يتوا. سافا. داولي ما يقدروش يديروا لي باراسيون حتى نديروا لي ليزاناليز. يا عمري. مصباح هما داخلين وخارجين قاعد منا يا خويا روح قاعد منا. واش راكي قاعدين منا؟ صباح لنا. صافا وانتيا؟ كي شابه درتي لا ناتاسيون. درت لا ناتاسيون. سي بيان مليحه الهضره. شويه اللي مريضه عندي تاع قولي والله ان شاء الله يا بلا ما اكسترا اوردينير تري بيان. قريت ولا العاب قريتي؟ واش قريت؟ نبداو فيها. لا انا اللي عيطت لها انا اللي عيطت لها. صعب واحد معليش خلي البيلون تاعها خليه. سافا صافا وانتيا؟ عتيقة جات مسلحة كي قالت لها نعيمة باللي كاين طبيب يقدر يزيد لها 15 سنتيمتر. يا حشاك جي فوميتو باش درني قلت لك اكسترا اوردينير. هلا عندي السطر بزاف. شوفي نحي السطر وستو سبيسياليست تاع العظم. تخيل يا عمري وحش. صافا ياك باكي باكي جاي. وقتاش دخلتي؟ دخلت الصباح 10 ديال الصباح. 10 وانا دوك توبيري. دوك اون فوا سكي فان فير باسكو راه غير يدخل يخرج الله ينجح على الخير ان شاء الله ما صابوليش كاش عفسه. لا بعيدش ان شاء الله الهم غير اللي فات. انا وليت نخاف لي زوبيتو خلاص. مدخلة بدات عتيقة في الشكاوي ديالها بالفرنسي وبدات بالخلايا. من مالي هذوك اللي انا حابه نجيب وحده انا. لا انا بدي ناس الراقه يمسحوا لي فمي لا. هايله نموت عليك والله حبيبتي يبا غنموت عليك. شكون اللي اسمه عتيقه ولا شفيقه ولا اسمه؟ عتيقة غير سوا. اليوم نطولها. تاع شنو اوبيراسيون كحديري؟ اللي قلت لك تاع العظم هذا سبيسياليست علينا. يزيد لك 10 سنتيمتر. خذي طويله. بوكا خلي يروح لي السطر بك هذا ما كان. هيدا نعيم. لا غير راني مريضه ورحمه يما العزيزه غير راني مريضه بزاف. سيمو بالله غير راني. مي تشوفي عندك بون مين؟ واش من بون مين؟ شوفي شويه كتبت شرينت. شوفي شحال شيلت. نموت عليك. شو البال بو علي قلبه. يا شقراني يا عمي. باش تدور. والله غنموت عليك وراسي يما غنموت عليك. يا ودي ما عندناش زار الصحة على قد حالها. الصحة يا نعيمة أنا منين ماتت يما الله يرحمها. يخا مونشو اش كتضحكي؟ جدو كي داير رومية. ربي معك يا نعيمة صح ما تقدريش تريزيستي قدام الفرنسي تاع عتيقة. شكي مريضة؟ والو قعدت الشري اختي ماشي مريضة. ودوك الطبيب يجي؟ او جاي دوك يجي. مليح شفتي يهضر بالعربية ولا بالقورية؟ يهضر بالقورية. تهدر انت رومية؟ نهضر. يهضر بالرومية يهضر شوية العربية با تخي بيان. يهضر بالقورية. إلي بيان. اكسترا اوردينير. اللي ندير لا ريديكاسيون لا بيسين خلا دان شونس على ريان دوني. يا عمري وكي تروحي للعرس ما تشطحيش. ما نقدرش دوكا نمشي كيما كنت. باسكو كنتي تشطحيني. نموت على شطح ولديه دوكا. ها الدكتور بونجور. مي ما يهضرش بيان العربي بار فرونسي. Parlez un peu arabe, docteur, ou le grand professeur. Ça va? Ça va. Bien. C'est notre grande artiste, Atiqa. Je vous ai parlé d'elle. C'est vrai. C'est un grand orthopédiste. C'est ça bien. Ça va bien? Un peu, mais ça a un petit peu traîné. Ça fait la deuxième fois que vous venez cette semaine. والله يا عتيقة ما راهي فاهمة والو. Bah oui, vous êtes venu la semaine passée, vous vous rappelez? Oui, mais moi c'est pour la petite opération de mon os. Et c'est qui celle-là? Celle-ci, je vous ai parlé d'elle, je vous ai dit, c'est une grande artiste algérienne. Ah oui. درت عليها طبيب تاع العظم. تاع العظم اللي لازم. ما يفهمش بيان العربية parce qu'il habite en France. Non, c'est عتيقة. Ah d'accord. Grand professeur. باين. C'est elle dont vous m'avez parlé. Oui, je vous ai parlé d'elle. Elle a des douleurs aux os et puis... Trop. Je dors pas la nuit, je dors pas. Qu'est-ce que vous faites la nuit? Je dors pas من السطر. أنا جبت لك لي راديو. C'est une chanteuse avec vous?
لا كوميديان أنا. comédien. Pourquoi vous rigolez vraiment hein? يعني ليش مضحنا يا أخي؟ أنا راح مكلفتني أمة. Ça va gérer quand même. Hein? Et vous êtes dans un établissement respectable. لا Prenez les moi choses à la légère. je rigole pas, je rigole pas. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors pourquoi vous ne dormez pas? J'ai très mal, j'ai très mal. Alors? Je sais pas, c'est les reins, c'est l'hernie discale, je sais pas. J'ai fait l'IRM, mais il m'a dit le professeur عاوديه. قال لي la moelle épinière تاعك شغل trop serré على Ah d'accord. قولي له expliquez له. Très mal, douleur, Elle a un expliquez-le. problème, je crois que c'est l'entassement de vertèbres. Ah d'accord. La moelle épinière trop serrée Étroite. على الدك تاعي. C'est pour ça que je peux pas marcher. Elle fait de la natation. Mais explique-moi ce que tu fais. Je fais la natation, je viens d'arriver donc à la natation. Ah, bah, c'est je fais la rééducation, Vous faites la plongée sous-marine? Non? un peu, pas vraiment. Et comment ça se passe? خدوق يحوزنا هذا. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vraiment, là, je commence à m'énerver. Hein. Non, je suis en train de... Ah non, non, ça y fait pas. خدوق يحوزنا. Non, c'est pas sérieux quand même. Voyons. اسمح لنا دكتور. Non, c'est Non, elle rigole, il y a plein de à son père, elle a rigolé. Elle a rigolé. Tu te rappelles? C'est vrai, moi, quand je suis choquée, j'ai des fous rires. ولا العادي وحط الله يلعن. فهمي بلي كي فهمي تقول كي أنا نقعد شوك فهمي ما قدرتش نهضر الروميه. Puis le choc, elle rigole. Puis le choc, elle rigole. La prononciation, la conjugaison, راهي دايرة حالة. Dis-moi, comment je fais moi? Tu me pour la visite. Pour votre visite. Examiner. Parce que je comprends pas pourquoi elle Vous rigole. savez, moi, quand il faut votre- rigoler, je votre- pleure. Quand il faut votre- pleurer, je rigole. votre- فهمي قولي له كي حاجه تضحكها تبكي كل حاجه شو تبكي. نقول له؟ قولي له راسي ما قدرتش ما نهضر. تقولناش قولي له انت. Qu'est-ce qu'elle a Elle dit? rigole tous les jours, elle rigole. Elle n'est pas normale? Là, non, ça va pas, non. Comment ça n'est pas normal? Ça va pas. C'est normal, واحد كي يكون مخلوق ولا. Non, sinon on va la transférer en psychiatrie. hein. اه oui, السيكياتري نعطيك مهبوله. فو بعد دابا انتوما البروفيسور. Ça va pas. Vous rigolez comme ça sans cause. يهضر اونجلي فرنسي ما يهضرش عربيه كامل. Je reviens. واش عندي؟ مي هذا ما غير حاجه ما قال لي ندير لك فيزيتا ما والو. ما شافنيش لا راديو. صاب لي حاجه كراف سكتي. Ça, c'est ce qui est méthode en français. Elle rigole, aussi elle rigole. Elle rigole tous les jours. تعرفي تغني؟ لا شويه شويه غني لي غني. بو عليا. ولا شوفي هذا تاع ولا الصفر. تحبي لي غني غني. لا ما نغنيش. سير تبلي شوف غني. ولا ما وقت لا نتفائل لا غني لا غني وجا سكتي. انا دارت الميكرو. Vraiment. Depuis ce matin, j'ai pas mangé. Quoi? Il y a beaucoup de cas de votre. De quoi que c'est, docteur? Et c'est un cas un peu méchant. C'est quoi? C'est une maladie vraiment contaminante. Est-ce qu'elle vous a embrassé? خلينا ندب. Qu'est-ce qui se passe? C'est le microbe. Vraiment. ما تخلعنيش دكتور. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pas méchant. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce que c'est, Je vais docteur. vous le dire tout de suite. Non, il faut me le dire tout de suite. ما خافش شنو قال كي Je l'ai embrassé, docteur. Mais pourquoi elle fait du cinéma comme ça? Comment? Pourquoi vous faites du cinéma comme ça? Eh, parle, monsieur, parle. Qu'est-ce qu'elle est malade? Vous n'êtes pas normal. Vous ne savez depuis tout à l'heure, elle ne fait que rigoler. Bien sûr, elle pure, elle pure, elle pure, elle pure. Elle a peur. Eh oh, شو المالادي؟ ما فهمتش. Nouna, Dis-moi, Zine. docteur. Dis-moi, docteur, quelle maladie? vous connaissez toutes les maladies? Ah oui, oui. Ah bon? Ah. Vous connaissez que le H1N1, et c'est une maladie très grave. Ne me dites pas que j'ai ça. Non, je n'ai pas dit que vous avez le H1N1. Me l'a dit ça. Mais il se pourrait que vous l'ayez, parce que Mais oui, regarde. nous avons vu les résultats. Mais je vis pas en Afrique, je vis en Algérie, docteur. يا أخي quelle maladie? L'Ebola. Quelle maladie نعيمة؟ L'Ebola. تلصق. وعلى يا نعيمة وعلى وعلى الخير راني فيه تزيديني المرض وعلاه.
Écoutez, j'ai pas dit que حضرت vous عليك avez... بجوج يدي. Eh oh, je n'ai pas dit que vous avez l'Ebola quand même. Il ne faut pas quand Mais même... c'est H2, Vous c'est avez- l'Ebola, alors- docteur. Non. Dis-moi, explique-moi, monsieur. Est-ce que vous l'avez embrassé? Oui. Et voilà. Oh. Écoutez, vous allez me donner votre adresse, votre numéro de téléphone. On va ramener tous les membres de votre famille. Il va Oui, falloir... bah, Heureusement, qu'est-ce qu'on fait ici alors? وأنايا. Ah, on va vous prendre en charge, on va vous faire le bilan. D'abord, je vais vous prendre tout de suite votre tension. Il ne fallait pas rentrer. صاحبي ما pas dit sinon نخلي الطفله مريضه صاحبي. Excusez-moi, elle est malade, elle a une petite santé, docteur. Très fragile. Eh ben, il ne fallait pas venir du tout, il fallait appeler. Mais si passer vous par m'avez le- dit ramenez-la, Et- c'est vous qui écoutez- m'avez dit. Exactement, ouais. Tu l'as dit. Non, non, il fallait passer قال لك صح قال par, لك. comment on قولي appelle. والله. ماني خايفه. قال لك جيبيها. قال لي جيبيها باش نوصل للعظم ديالها. Faites voir votre main, on va voir après. وهذه كنت تزيد تلصق فيها هذه. Oh là là, et on va la stériliser, c'est pas votre problème. Comment ça, j'ai pas nos problèmes. بعيد الشر بعيد. نورمالمون ديروا احساس عند الباب. فوالا زعما بريفي. Qui s'est inquiété pour vous? Parce que c'est une expérience, une grande expérience. On va vous faire une petite opération, on va vous faire rallonger votre taille. Est-ce que vous êtes au courant de cette Oui, nouvelle? je- Elle m'a dit hier, elle m'a dit. Eh ben voilà. Mais moi je préfère pour arrêter les douleurs. Non, 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 c'est pas Pour un marcher, c'est tout. problème. Non, c'est pas un problème, les douleurs. Moi je cherche pas pour grandir. Comment ça pour vous? Et puis elle a insisté pour vous. Je sais ce qu'il a Parce m'a dit qu'elle hier. a elle envie m'a dit. de grandir de 20 cm, 30 ou je ne sais pas combien. هو كنت كيدير لك لوبيراسيون يصدر يروح Non, اوتوماتيكمون. non, mais 30 كيفاش؟ cm, c'est pas قال possible. hein. لك 15 قال لك كيدير لك لوبيراسيون يصدر يروح. Ah bon? On va vous... انا j'ai tout de suite pensé à toi. Merci beaucoup. Ouh, après je marche. Heureusement. Maintenant on va Sinon- penser au problème Parce هذايا. que tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Ils sont dit, l'opération elle est trop délicate pour toi. Pour, ça? Qu'est-ce que- le dos. Non, mais En il 2015. faut faire confiance aux médecins algériens quand même. Oui, je fais confiance, mais Oui, je viens tout de suite. je fais confiance. Mais il me semble que l'opération va être un peu coûteuse. hein. Non, on va lui régler tout, pas de problème. Combien? Ah oui, je ne sais pas si je dois vous le dire maintenant ou non. Non, dites-nous, ان شاء الله نبراو من هذا يمكن. Là, 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 monsieur. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous rigolez depuis hier, c'est vrai, hein? Non, je rigole pas. Moi, quand je suis. لا لا دوك يقول لك هي كي تخلع يجيها الضحك. Non, même dans son cas, on lui a fait un scanner et un IRM. Il y a que- même dans sa tête, ça ne va pas bien. Il est fort. Là, elle est bien dans sa tête. Écoutez, vous ne pouvez pas savoir mieux que moi. Je vois Bli, elle a quand même une attitude un peu bizarre parce que c'est des rires comme ça sans aucune cause. Sans Non, aucune elle raison. rire tous les jours, elle rire tous les jours, elle rire tous les jours. Elle rire tous les jours. tous les jours, elle aime rire. والله العادة. جيبوا على maladie اللي تلصق كيفاش؟ Eh ben, s'il s'avère que c'est un virus dangereux, on va vous garder 72 heures. Ici? Oui. Ah non. Comment ça? Non. Je peux pas rester à Et on l'hôpital. ne peut pas vous lâcher comme ça, hein? J'aime pas. Je peux pas. Pourquoi? Mais c'est pas vous qui décidez quand même. On va pas vous laisser comme ça sortir, vous allez encore contaminer les autres. J'en ai marre des hôpitaux. Comment ça vous en avez marre des hôpitaux? Chaque fois que j'allais à l'hôpital, Et pourquoi vous êtes venu alors ici aujourd'hui? je suis venue pour consultation pour voir ma copine. Ah bon? Oui. On va voir. خلي مشغولة. Et qui est-ce qui vous a laissé rentrer là? Il y a des personnes qui vont relever leur fonction. Figurez-vous. Comment? Il y a des personnes qui vont sauter parce qu'on vous a laissé. Non ما شافونيش مساكن. Ah, vous Non. êtes entré encore. Ah non ما شافني حتى واحد كي دخل. Vous Ah, pouvez mais japonais. vous faufiler comme ça. Comment? C'est une infraction. Raison de plus normalement تحطوا واحد عند الباب تقولوا maladie dangereuse ما يخلوهمش Mais يدخلوا. c'est écrit. Ah, je sais que c'est écrit mais elle m'a À moins dit que vous ne saviez pas lire l'arabe. لا لا قريت ممنوع الدخول
صح En شغل plus, vous avez lu et vous êtes entré. صح Il انا faut le faire. Hein. Non, 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 c'est moi qui lui dis. سي elle m'a dit rentrer. J'ai fait دقدقت après atterrir. J'ai fait دقدقت après atterrir. Ça, c'est bien. Je reviens. شو بسمي هذه؟ ماشي نورمال. مخي تاع كذا ولا هذا تاعي. كيفاش تقول مخك ماشي نورمال، مخي ماشي نورمال. بروفيسور حتى وعلى خير. تو يهضر العربيه كاع مخد هذا. يهضر لا ولي انا نكذب. قولي سيبوا بالله العظيم حنا عندنا دي بون بروفيسور ما عندناش فلوس اسمعي نطلع لفرنسا. ما عندناش ماتريال حنايا. ماشي ندير لي بولا تقتل. انا بيها مكتوب من الدخول انا اللي بهلوله. هذه علاش جبتها بوكو تاع C'est غامزي pour vous, parce qu'il va falloir vous protéger. تو تالور ماشي ماتنو. ها طفرت فيك بالك تعطس عليك ولا حاجه هكا شدي. لا ما ديرهاليش وجعني راسي ولا غير وجعني بسني تشوف بسني تشوف هنايا Faites voir, faites voir. والله العظيم غير راسي يوجعني Ah والله. ouais, non, ça. دكتور Attendez, je vais prendre en charge de votre ami. S'il vous plaît, vous allez vous allonger, je vais vous prendre l'autre. شوف واش بها صحة. اجي بسم الله. جديد هذا جديد. ما يهبطش. ميديوم. اسماعيل يحبط من المصح. يحبط. راسي حتى يما لازم. قلع جيتك يا جدك. وجعك راسك انت. انا نقتل قال لي شدته بالمحارم. اني بالمحارم شدته وربطته. اللي كي جابوا لي طبيب العظم جي بونسي ا تو تشد تصاور هذوك الفوتو كو مافي مونطري. تاع اللي دار لها لوبيراسيون. اي تمشي وكيصروا ولا طويله. كيما انا. ايه طويله دوك طويله. عتيقة s'il vous plaît. ديري راسك. جيت نداوي حاجه جات لي حاجه. مسيو وعلاش بصح مسيو سامح يصبر مسيو. سي با. مسيو جيت نداوي حاجه. قلتي لي لا عنيش سي با هو لي دولور. لي دولور في الاول لي بينيار عندي. دغدي وعندي هنايا صدر دكتور. لا سي بون. Je le prends. Maintenant vous dites que c'est votre tête qui vous fait mal. Vous avez des maux de tête? دوقع. Stéthoscope. هكذا راسي دوك يربط لك راسك كيما انا. انا مربوط لداخله ومربوط. داخله ومربوط. وداروا لي فوقو على بالي. نورمالمون ديروا اساس مسيو. Bon, on va la transférer. Ça. Pour une autre analyse. Ah non, je suis désolée. ديروا لك راديو بيفي ونجيكم. Ah d'accord. جالا بشي بخير. لا غنية صغيرة باش نبغى نتفائل بالخير شنو ويانا وعتيقة مولات الخانة. فوالا غني ياك غني ومن بعد dans tout cet état vous trouvez le moyen de changer. Avec j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête docteur. Écoutez, arrangez-vous, ça va bien نجيب لك دوكا. اقسم بالله j'ai mal à la tête. لا دوك نجيب لك ان برودوي. تخافيش نفسي فوق مني فيك. تجبدي نفسك. Voilà, ça va bien se passer. Je reviens tout de suite, نجيب لك الدواء. Je tacte pas. تبارك bien. Je tacte pas. Tout de suite. قرأي القرآن تعرفي؟ Bien sûr نقرا القرآن. قرأي القرآن دوك نجيك. D'accord. Calmez-vous بصحة. Ok? J'ai mal à la tête. Oui, je reviens tout de suite. جابوها دارت الراديو جات. روحي خلاص درنا الراديو
Ça c'est bien. عتيقة ما تزعفيش علينا، بصح أعطيتينا درس هايل في الفرنسي.